একটি মিসরা নাতে পাকের, তারপর ইনশাআল্লাহ তাআলা মানকাবাতের একটি শের পড়ে দিয়ে আমি নিজের বক্তব্যের দিকে এগিয়ে যাব। শায়ের কি বলছেন দেখুন। कि मेरी हयात मुझसे कभी मुंह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुंह न मोड़ना, कि मेरी हयात मुझसे कभी मुंह न मोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। আশিকে হুসাইন কি বলছে, বাস এই ছন্দটা পড়ার জন্য এই মাতলাব পাঠ করেছি। শায়ের বলছেন কি, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, के मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, क्या कि बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना। बिरादर যাই হোক, বাস হুদ্রাপুর ওয়ালাকে বলবো এটা আপনাদের খুশকিসমতি। আমি এর পূর্বে কয়েকবার এসেছি, কিন্তু এই মানজার দেখিনি। আজকে যা মানজার দেখছি, আর হবেই বাকি করে এই মানজার সুহানা তো হবেই, কারণ এই মাহফিলে নবীর মাহফিলে নবীর আওলাদ বসে আছেন। জোরে বলুন। যার জন্য হুদ্রাপুরের সমস্ত লোককে বলবো, শুনুন কি